السلام عليكم. اذا اليوم غنشوفو كيفاش نتريتيو ان سوجي في لو ريجيونال، واحد لا ميثودولوجي اللي هي بيان اورغانيزي اللي غتخليك تمشي مزيان في لا برودكسيون. دونك اول خطوه هي انك تقرا لو سوجي. certains estiment qu'on doit s'attacher à notre tradition pour sauvegarder notre identité. هنا كاين البارت الاولى. دونك هنا كنلقاو ليدي اسونسيال هي لي تراديسيون. دونك كاين شي وحدين كيدافعوا على لي تراديسيون الوغ كو هاد الترم هذا كيبين لوبوزيسيون، يعني غتلقاو شي حاجه مضاده على داكشي الاول. Alors que d'autres s'y opposent en affirmant que la modernité est le seul moyen pour intégrer la société dans son époque. Bon, هنايا هادو كيدافعوا على la modernité. Bon voilà, هنا لقينا les deux termes اللي غنهضروا عليهم هما les traditions et la modernité. جون هنايا غنخدمو بلو بلون ديالكتيك. باش كيتميز لو بلون ديالكتيك انه في الديفلوبمون كنعرفو في البداية لو سوجي اون جينيرال. مثلا كنقولو les traditions et la modernité est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. يعني واحد السوجي اللي كما كنقولوا بالعربيه اثار الكثير من المداد ولا شي حاجه بحال هكا، يعني اللي ولا تضاربت فيه الافكار ولا المهم كتبين انه كاين دو زيليمون، يعني كاينين شي وحدين مع ليليمون الاول وشي وحدين مع ليليمون الثاني. من بعد كنلقاو سو كي سون بور كيعطيو لي زارغيومون ديالهم، سو كي سون كونتر كيعطيو لي زارغيومون ديالهم، وفي الكونكلوزيون انت اللي كتعطي لو بوين دو في ديالك. maintenant on passe à l'introduction، وهي اهم حاجه في لا برودكسيون ايكريت. علاش هي اهم حاجه؟ حيت هي اول حاجه كيصادفها المصحح، يعني كتعطيه واحد لامبرسيون على لا برودكسيون كامله كي دايره. فوالا كتكون من 3 ايتاب. ليتاب الاولى هي اموني لو سوجي، سوا كنديرو ديفينيسيون سوا كنقولوا ou bien كنعرفوا الفينومين en général. مثلا عندنا هنا le conflit entre ceux qui sont pour les traditions et ceux qui sont pour la modernité est omniprésent. هذا exemple. La deuxième étape هي كنبوزيو le sujet اولا كنعطيو une question. par exemple كتبوا هنا laquelle des deux thèses doit-on défendre? Voilà. Après la deuxième étape، l'étape الثالثة وهي المهمة بزاف واللي بزاف كينساوها، هي annoncer le plan. Comment annoncer le plan؟ Voilà, عندنا deux expressions. يا اما نقولوا c'est ce que nous allons expliquer dans notre sujet، ou bien c'est ce que nous allons discuter dans notre sujet. Ben je vous laisse ce juge. C'est ce que nous essayerons de tirer au clair tout au long de notre analyse. Après avoir terminé les 3 étapes، qu'est-ce que عندنا introduction مزيانة. voilà هنا نعطيو الصورة النهائية ديال l'introduction par exemple. ناخدو هاد الاخرى. هاي l'introduction. بالنسبة لي كونيكتور لوجيك في الديفلوبمون، مثلا بالنسبة لا première thèse، ceux qui sont pour les traditions étayent leur thèse par les arguments suivants. De prime abord, primo, au prime abord, au préalable, au préliminaire. في الدوزيام argument، secondo, de surcroît, de même, encore faut-il ajouter que. منين كندوزو لو troisième argument عندنا en outre, ajoutons à toutes ces considérations, tertio, etc. Alors, pour la deuxième thèse, كنبداو par une expression اللي كتبين l'opposition. Par exemple,
En contrepartie, d'autres s'y opposent en arguant que, ou كنعطيو les arguments. أو لا, en revanche, ceux qui sont pour la modernité, pour étayer leur thèse, avancent les arguments suivants. وكنبداو les arguments. بالنسبة l'argument الأول, d'abord, en premier lieu, أو لا, premièrement. Le deuxième argument, de surcroît, de même, encore faut-il ajouter que. Le troisième argument, en outre, ajoutons à toutes ces considérations. يعني نفس les expressions كيتعاودوا لا بالنسبة la première thèse أو لا la deuxième thèse. بالإضافة أنه بعد كل argument كنعطيوه خاصنا نعطيو l'explication ولا كنتوسعو فيه كثر. هنا كنستعملو هاد les expressions هادو. De ce fait, أو لا en effet, أو لا le point virgule, أو لا dans la mesure que اللي كتعوض لينا car أو لا parce que. Donc pour la conclusion كنبداوها بهاد les expressions هادو. En guise de conclusion, en guise d'aboutissement, أو لا en bref, brièvement. وباش نبين وجهة النظر ديالي كنديرو مثلا personnellement j'adhère l'opinion de ceux qui إلا كنت مع les traditions de ceux qui sont pour les traditions كنت مع la modernité غندير de ceux qui sont pour la modernité ou bien نقدر ندير à mon humble point de vue ou bien de ma part. Et باش تكون عندنا واحد la production écrite اللي هي parfaite, je préfère أننا نختموها بune question ouverte. Par exemple, alors, pourrait-on s'attacher à nos traditions et ignorer la modernité? Bon, voilà, notre vidéo touche à sa fin. Il y a quelques questions ou là des suggestions. J'espère les voir dans les commentaires.